Okay. So bulk specific gravity is given by your weight of the sample in air divided by its volume, and by Archimedes principle we can find out the volume of one object by taking its weight in water, right? Now you can ask, you can directly find out the volume of the sample because it's not irregular shaped, and you know how to find out cylindrical volume of any object, right? Of course you can do that. So you can also find out the volume of this thing by measuring its. Here you have seen me measuring. Okay, now here I am measuring the volume. You can find out the volume by doing that method also. In that case, now you have two options. তোমাৰ options বেছি হ'ল, এটা GMB you found out using Archimedes principle, এটা GMB তুমি find out কৰিছা volumetric method use কৰি. So you can take the average of these two, right? So that is good. So exercise এটা আছে এইবিলাক দৰকাৰ নাই বাৰু এতিয়া. So bulk specific bulk density determination, so এইখিনি already বুজালোৱে মই. Okay. You see weight of the specimen, so V equal to pi by 4 d square h. If you know that, you can find out the unit weight. Unit weight মানে কি আৰু most your bulk specific gravity আৰু. Okay, then the second method says, this is the first method, we determine by three methods. So তিনিটা method আছে. প্ৰথম method to তোমাৰ এইটো volumetric analysis. Second one is by weighing in air and water if the specimen has impermeable surface. Okay, impermeable surface মানে কি, যদি তোমাৰ if there are no pores, okay, তোমাৰ একো pore নাই, তেতিয়াহে তুমি পানীত সোমাই দিলে ভিতৰত water নোসোমাব, নহ'লেতো ভিতৰত water সোমাই তোমাৰ weight বাঢ়ি যাব, হয়নে নাই, right? So if it doesn't have any impermeable surface, then you can use this method. If you have impermeable surface, then you have to go by the method using paraffin wax method. We call it paraffin wax method. তোমালোকে কৰিছা চাগে paraffin wax method চাই লওক. So in paraffin wax method, what do you do? We give this sample a coating of paraffin wax, মানে মম candle এডাল আমি গলাই লওঁ, বা paraffin wax বেলেগকে কিনিবও পায়. So এইটো আমি গৰম কৰি লওঁ, ব্ৰাছ এডালেদি আমি গোটেই চেম্পলটোৰ সাৰফেসত লগাই দিওঁ, ওকে, লেয়াৰ এটা. So লেয়াৰটো লগাই দিলে কি হ'ব, তোমাৰ sample becomes impermeable. So পানীত যেতিয়া তুমি ডুবাবা, you no water cannot penetrate. Now কিমান paraffin wax mix কৰিছা এটোটো উলিয়াব লাগিব, হেতু কেনেকে উলিয়াবা in terms of volume? Simple, তোমাৰ sample without paraffin wax কিমান আসলে weight measure কৰা আগতে, আৰু after applying paraffin wax কিমান weight হৈছে measure কৰা. Okay, কিবা এটা difference পালা, so weight of the paraffin wax পাবা তুমি, আৰু that if you divide it by the density of the paraffin wax, so তোমাৰ কিমান volume paraffin wax দিছা, that volume you will get. So that volume should be deducted from this volume, and C minus B will give you the volume of the object that is immersed under water. So in this case, your volume includes the paraffin wax layer also. That should be deducted. So suppose minus E will do. What is E? E is the weight of the paraffin wax divided by its density rho. Easy paisa sage, simple আৰু এটো. So three methods. এটা আছে তোমাৰ problem এটা আছে কৰি চাব পাৰা. Determination of GMM. GMM কি আছিলে তোমাৰ maximum theoretical mix specific gravity. So in order to find out that, we have some kind of setup how to find out the GMM of bituminous mix. So loose specimen খিনি ললা, তাৰে weight ললা, তাৰ পিছত ভিতৰত যিবিলাক তোমাৰ air voids থাকিব ন, entrapped air voids, that has to be removed from the loose mix. তাৰ কাৰণে এটা assembly আছে, তোমালোকে আমাৰ ল্যাবতো আছে হেৰিটো, মন কৰিছে না নাই নাজানো, যত তোমাৰ সেফটি ৰিগনি থোৱা আছে ন, সেফটি apparatus বিলাক, gloves and all,
ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ল'বত সোমাই লেফ্ট চাইডে য'ত ড্ৰয়াৰকেইটাত থোৱা আছে তাৰ ঠিক ওপৰতে তোমাৰ সেইখিনি হেৰিটো আছে থিয়ৰিটিকেল মেক্সিমাম স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি এপাৰেটাছ বুলি কয় okay so somehow we will take the entrapped air outside and it will become a air free sample. In the air free sample we will take the weight and all. So similarly we can find out the GMM. Now using GMM, using GMB, using other parameters like percentage of volume, percentage of your air voids, all those things. This percentage of air voids can be found out now by using this formula GMM. That means when there is no air void in the sample, what is the specific gravity, and when there are air voids in the sample, what is the specific gravity, divided by maximum specific gravity. That means when there are no air void in the sample, that multiplied by 100% will give you your VA. That means air void percentage. Okay, that is important. Get it ahead too. Okay, so this GMM means maximum theoretical specific gravity. That means tomar okay, air voids nai. Eto tomar air voids ase. Jab tomar cylindrical sample to loisa. Okay, that is. Eto tomar no air voids. Then if you use this formula, you will get the percentage of air voids in the cylindrical samples. Okay. And this is P is volume of air voids. So volume of air voids basically theoretically this is the concept, and experimentally we can find out using this formula. Okay. This is the formula. Similarly, VMA, VFA, all those things can be calculated using some formula. Discuss so beleg formula ase. So gote formula bilak use kori ami sob uliabo paro. Etia ami sob ulialo. Okay, VMA ulialo, VA ulialo, VFA ulialo. Tar pisoto amar ketaman bostu thakibo. Ei bostu gita ki koy? Formula gita hoy aru. Now you have to test the sample. Test the sample means to me Marshal G2 sample na cylindrical. That sample should be tested using Marshal apparatus. That is Marshal apparatus. That's why it's called Marshal mix design. Okay. So this is stability flow test. Stability flow test. Eto dekhisa sample to. A sample to tomar a frame to humai dia hoy enake. Okay, yate humai dia bisat yate load die aru tomar kiman deform hoise, that is also measured. So eta load to this particular sample will fail kora kaneke hom baba crack ahibo yate, there will be some cracks here. So that particular load will be called the stability. That means the maximum load it can take without failing. It's called stability of the material or stability of the specimen. Okay, in order to perform this test, what we do, specimens are placed in a water bath which is maintained at 60 degrees centigrade for at least 30 minutes. See, so postore tomar reason thake. Why 60 degrees centigrade? 60 degree kiyo kore? Ami to room temperature to koribo parilo hoy. What is the reason behind doing it, keeping it for 60 degrees centigrade? The reason is tomar maximum temperature kiman man jabo pare eta pavement tomar rasta eta ase. That day I said the room temperature ke tomar generally 11 degree room temperature hai, tomar air temperature ke 11 degree or 12 degree centigrade beshi thake. Okay, since this test was like invented in USA, so USA tomar 50 degree maximum aru 48 degree 50 degree tatke beshi na jay. So that means pavement temperature kiman thake 60 degree centigrade. So 60 degree centigrade how this particular mixer is going to behave, that we need to find out. So in order to do that, we
test the sample at 60 degree centigrade. So ইয়াতে তোমাৰ air control chamber to নাই. So that's why আমি sample to test কৰাৰ আগতে পানীত থৈ দিম 30 minutes আৰু পানীখিনিৰ temperature থাকিব 60 degree centigrade. That means তুমি 30 মিনিট পিছত যেতিয়া sample to উলিয়াই আনিবা sample toৰ তোমাৰ temperature more or less 60 degree পাইগৈ in those 30 minutes. Okay, so specimens are taken out and placed in the Marshal testing machine. Yate uliai ani yate logai dila. Now load is applied diametrically. Diametrically mane eneke aro ifalor pora nidiye dekhisa no eneke aise. This is its diameter, so diameter through the aise. So that's why it's called diametrical load. So diametrical load at a rate of 50.8 mm per minute until maximum load is reached. So তোমাৰ এটা ৰেটত এই বস্তুটো তললৈ নামি আহি থাকে. The rate is 50.8 mm per minute. Although the rate is measured in terms of mm per minute, but we are measuring the stability or the load that can be taken in terms of kilonewton only. So ইয়াতে দেখিছা চাগে 4.5 or তিনিটা sample আছে 1 2 3 5 ৰো তিনিটা sample আছে 5.5 ৰো তিনিটা 6 ৰো তিনিটা 6.5 ৰো তিনিটা. So হলনে total 15টা sample. Okay, এই 15টা sample আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব মাৰ্চেলত. Okay, এইটো পানীত থৈ দিছে. Okay, 60 degree centigrade পানীত থোৱা আছে for 30 minutes. Now after taking it out, now it is placed in the Marshal machine and load is getting applied. At 5 cm per minute দিছে তাতে কিমান দিছে 50.8 একে আৰু 15 mm মানে 5 cm. So this is the apparatus. This is how it looks like, and this is the load measuring proving ring. এইবিলাক তোমালোকে অলৰেডি কৰিছা এনেকুৱা টেষ্ট বহুত CBR কৰিছা. CBR তো তোমাৰ দেখিবা এটা তোমাৰ loading ring থাকে, এটা তোমাৰ deflection measuring বা deformation measuring dial gauge থাকে. So তোমাৰ flow to ওলাই. Flow মানে কি তোমাৰ লোডটো যেতিয়া ওপৰৰ পৰা এনেকৈ আহিব তলৰ ফালৰ পৰা ইকুৱেল এমাউণ্টত ৰিয়েকশ্যন লোড আহিব. So দুফালৰ পৰা লোড দিয়া টাইপ হৈছে, ৰাইট? So this sample will expand in this direction. Agreed? এনেকৈ দুফালৰ পৰা লোড দিলে এইটোতো এক্সপাণ্ড কৰিব এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত. So আমি ইয়াতে এটা ডায়েল গজ লগাই ৰাখিম. অ'কে, এটা ডায়েল গজ আমি ইয়াতে লগাই ৰাখিম. নাও লোডৰ লগে লগে সি কিমান এক্সপাণ্ড হৈছে that also we can measure in terms of millimeter, and that is called flow. So stability to key, stability is the load, maximum load which it can sustain, and flow is the load corresponding to the maximum load. Flow is the deformation corresponding to the maximum load. So maximum boli kolo at every load we are calculating its flow, that means deformation. Okay, to dekhiba eto load dise, eto tomar load measuring proving ring. Okay, the Marshal stability, the maximum load carried by the compacted specimen at a standard temperature of 60 degree centigrade. Okay, বুজি পাইছা? তাৰপিছত flow is the ইয়াতে এইটো দেখিছা তোমাৰ deformation measuring dial gauge. The flow is measured as the deformation at maximum load carried by the specimen. So যিটো loadত তোমাৰ fail হ'ব, that is the maximum load or stability, আৰু deformation corresponding to that load is called your flow. Same thing, maximum load and total deformation under the maximum load. So generally তোমাৰ এনেকুৱাকে আহিব লোডটো এনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে. At this point as the specimen has failed, so তোমাৰ load carrying capacity কমিব. Okay, so load carrying capacity কমিলে, so this will be called your stability. কিমান আহিছে? Suppose 11.5 আৰু corresponding deformation কিমান আহিছে? Say 5.5 mm. So your stability will be 11.5 kilonewton and your flow will be 5.5 mm. আৰু এটো তুমি for you have to perform this test for all the samples. So 4.5 or কাৰণে তুমি তিনিটা stability তিনিটা flow পাবা, 5 or কাৰণে তিনিটা stability তিনিটা flow পাবা value, right? So এই গোটেই গিটাৰ তুমি
এভাৰেজ ল'ব পাৰা 4.5 ৰ তিনিটা পালা যেহেতু, so you have to take this average stability for 4.5 mm 4.5% bitumen samples. You have to take the average stability for 5% bitumen samples. So ultimately you have to plot okay, so you have to set analysis of results. So analysis of results mean you have now obtained many parameters. Okay, য'ত তোমাৰ কি উলিয়াইছা ভলিউমেট্ৰিক এনালাইসিস ইউজ কৰি GMB GS তোমাৰ GMM তাৰপিছত using that you have find out air voids VMA VFA বহুত কিবা কিবি উলিয়ালা. Okay, now you have to analyze the results and you have to find out ultimately কি উলিয়াব লাগে Marshal টেষ্টত OBC optimum binder content. এই যে চাৰিটা আছে পাঁচটা আছে 4.5 5 5.5 6 6.5 ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো বেস্ট হ'ব কিমান পাৰ্সেন্ট bitumen actually আমি দিব লাগিব for that particular bitumen and aggregate type. Okay, aggregator এটা তোমাৰ constant type আছে bitumenৰ constant type আছে, so বেলেগ বেলেগ তুমি এমাউন্টত bitumen mix কৰিছা কিন্তু তুমিতো এটো ক'ব নোৱাৰা কন্ট্ৰাক্টৰক যে you use in a range of 4.5 to 6.5. Of course they will use 4.5 only because that will be profitable. So you have to give the exact amount, whether it is 5.7, 5.8 or 6.2, you have to find out. So তাৰ কাৰণেটো আমি টেষ্টটো কৰি আছো Marshal test. So তুমি unit weight versus asphalt content উলিয়াব পাৰিবা 4.5 ত তোমাৰ GMB কিমান হৈছিলে 5 ত কিমান হৈছিলে 5.5 এইটো স্যাম্পলৰ স্পেসিফিক মানে ইউনিট ওয়েট কিমান এটোৰ কিমান তেনেকৈ তুমি গোটেইকেইটা স্যাম্পলৰ উলিয়াব পাৰিবা. Okay, VA এয়াৰ ভয়েড উলিয়াব পাৰিবা গোটেইকেইটা স্যাম্পলৰ VMA এইকেইটা নাই বুলি ধৰা হা ultimately 4.5 ত আমি তিনিটা উলিয়াম তাৰে এভাৰেজটো ল'ম, so এইকেইটা নাই বুলি ধৰা এটাই বনাইছো বুলি ধৰা. So VMA এই গোটেইকেইটা স্যাম্পলৰ কাৰণে উলিয়াব পাৰিম, VFA উলিয়াব পাৰিম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি, ষ্টেবিলিটি আমি এনেকুৱাকে কৰাৰ পিছত গোটেইকেইটাৰ কাৰণে এটা ষ্টেবিলিটি এটা ফ্লো পাইছোৱে প্ৰত্যেকটো bituminous পাৰ্সেন্টেজত. So তুমি ষ্টেবিলিটি ভাৰ্সেস asphalt content মানে bituminous percentage পাবা, flow versus asphalt content পাবা. So ultimately you have to plot graphs. So bitumen 4%, 4.5, 5, 5.5, 6, 4.5, 5, 5.5, 6. Like that you have to plot all the bituminous percentage. Then you have to plot the values. Okay, and তুমি যেনেকেই নকৰা যি বিটুমিনে ইউজ নকৰা the shapes of those curves will be always like this. This is universal truth. Why? Karan bitumen তুমি 4% use কৰোতে this graph has nothing to do with this graph. Okay, এটো বাদ দিয়া আৰু এটোৰ পৰা তুমি অকল এটা পইণ্ট লৈছা. Now those points you are plotting here, right? Okay, so 4.5% যদি এটা পাইছা 5 ত এটা পাইছা 6 ত এটা পাইছা ultimately কি হ'ব bitumen percentage তুমি যিমানে বঢ়াই গৈ থাকা তুমি just you imagine one sample so তুমি 50% bitumen দিছা 50% aggregate দিছা তাৰ হেৰিটো বেছি থাকিব নেকি weight carrying capacity বেছি হ'ব জানো নহয় because the grain to grain context of the aggregate particles will be lost. Now weight will be transferred by bitumen only. Bitumen to iman capacity na thake load carrying capacity. Aggregate is the one which takes the load. So ultimately when the bitumen content increases the load carrying capacity or the stability also gets reduced. Similarly flow bitumen jimane beshi koriba tomar the flow mane ki asile this deformation. So bitumen jimane beshi hobo it will get deformed more. Okay, so bitumen percentage বাঢ়াই গৈ থকা মানে ফ্লো তোমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব. ইউনিট ওয়েটটো একেই তোমাৰ bitumenৰ percentage কম থাকিলে কম থাকিব লাষ্টত গৈ তোমাৰ এটাত তোমাৰ অপটিমামত তোমাৰ ম্যাক্সিমাম আহিব ইউনিট ওয়েট GMB. তাৰ পিছত তোমাৰ যেতিয়া bitumen the weightage of bitumen will be more because you know specific gravity of bitumen is less than specific gravity of water aggregate. So যেতিয়া bitumen মানে bitumenৰ কন্টেন্টটো বেছি হৈ যাব so ভাৰী পৰিব aggregator comparison. So ultimately your unit weight also will start decreasing. Okay, and air void
এয়াৰ ভয়েড তোমাৰ যদি ভিটামিন কন্টেন্ট কম থাকে অফ কোৰ্স এয়াৰ ভয়েড বেছি হ'ব ভিটামিন কন্টেন্ট বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ভয়েডছ বিলাক ফিল্ড হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিব উইথ ভিটামিন সো আলটিমেটলি এয়াৰ ভয়েড উইল অলসো গেট ৰিডিউসড সিমিলাৰলি VFB VMA এই দুটা মই ডিসকাস কৰা নাই বাট ষ্টিল ইউ হ্যাভ টু ৰিমেম্বাৰ দা সেভ অফ দা কাৰ্ভস কাৰণ গেটত এইটো কুৱেশ্যন বহুত কমন আহে যিকোনো এটা দিব তোমাৰ হোৱাট ইজ দা হাউ দা ৰিলেশনশ্বিপ বিটুইন say VMA and vitamin percentage will look like তুমি জাস্ট এইকেইটা মনত ৰাখি যাবা আৰু কেনেকুৱা হয় বাকি কেইটাটো বাৰু কনসেপ্টেৰে কৰিব পাৰিবা এই দুটা মনত ৰাখিবা VFD জাস্ট তোমাৰ ফ্লোৰ দৰে but it's not concave it is convex আৰু VMA টো তোমাৰ এনেকুৱাকে কমিব আকৌ বাঢ়িব okay finally now you have to find out the optimum binder content so optimum binder content is find out so ইয়াতে although বহুত কেইটা কাৰ্ভ বনাইছো আমি but the curve we are going to use to find out OBC is this one air void and vitamin percentage so you have to find out the determine the asphalt content corresponding to 4% air void so তুমি ইয়াতে air void plot কৰিছা 4% নহব পাৰে ন 4% vitamin air void তোমাৰ suppose 7% আছিলে 4.5% at 6% তাৰপিছত 5% তোমাৰ 4.2% আছিলে তাৰপিছত 5.5% say 3.9% so you need to find out this the air void percentage of 4% and corresponding to that what is the asphalt content say তুমি পালা 5.3% just assume 5.3% you have got now you have to use this 5.3% as your optimum binder content that means directly কৈ দিব নোৱাৰা কৈ আছো now you have to check the following properties at this asphalt content মানে 5.3% তুমি এতিয়া ইয়াতে দিছোৱা ইয়াতে 5.3% দি কিনে you find out stability কিমান আছে ইয়াতে 5.3% of flow কিমান আছে 5.3% of unit weight কিমান আছে air void কিমান আছে air void কিমান হ'ব 4% হ'ব কাৰণ 4% ৰ উল্টাটোটো 5.3 উলিয়াইছিলা VFB কিমান আছে VMA কিমান আছে গোটেইকেইটা উলিয়ালা তাৰ পিছত এখন চাৰ্ট দিয়া আছে IRC 111 2009 ইয়াতে 4% air void okay 3 to 5 বুলি কৈছে না 4% air void তোমাৰ বা 5.3% যেটো উলিয়াইছা তুমি তাতে মিনিমাম এখিনি থাকিব লাগিব minimum stability should be 9 9 তকে যদি তলত হয় it is wrong you have to repeat the test or you have to discard the sample you have to discard either the bitumen or the aggregate কোনোবা এটা তোমাৰ wrong আছে okay so flow এইটো ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব air void টো বাৰু তাৰ পৰাই উলিয়াইছা VFA তোমাৰ এইটো ৰেঞ্জত থাকিব লাগিব VMA ইমান মান হ'ব লাগিব minimum 13 হ'ব লাগিব okay যদি আছে then you have to now take OBC optimum binder content as 5.3% তুমি contractor গৈ কবা যে if you are using this source of aggregates and this source of bitumen you have to mix the bitumen and aggregate with 5.3% bitumen and 94.7% aggregate that will be your that will complete your design okay so yata takai কৈছে তোমাৰ compare this with the required specifications if all the specifications are satisfied this asphalt content is the OBC okay of course advantage disadvantage আছে advantage is like consideration given to volumetric strength and durability গোটেইকেইটাতে তোমাৰ consider কৰা গৈছে inexpensive equipment Marshal ইমান দাম নলয় okay easy to use in the process control acceptance so it is easy to use disadvantage impact compaction method doesn't resemble field compaction মই ইয়াতে compact কেনেকৈ কৰা গৈছে sample টো এনেকৈ বনালা আৰু ইয়াতে 75 টা ব্লজ দিলা কিন্তু ফিল্ডত জানো তেনেকৈ তোমাৰ compact কৰে ফিল্ডত কি কৰে ফিল্ডত ৰোলাৰ আহে so ৰোলাৰে compact কৰে right so ইয়াতে তো তুমি ৰোলাৰ ইউজ কৰি compact কৰা নাই ইয়াতে তুমি ব্লহে দিছা so it doesn't resemble the field compaction method okay
doesn't consider shear strength. Shear strength to তোমালোকে জানাই আৰু আমি এনেকুৱাকে ফোর্স দিয়া নাই যে তোমাৰ shear actionত ফেইল হ'ব সিম্পলটো কিন্তু তাতে হ'ব পাৰে তোমাৰ এইটো ৰাস্তা এনেকুৱা আছে ইয়াতে যদি হুইল এটা যায় হুইলটো যদি সোমাই যায় এনেকে that is called what is it will be called shear force, right? By the shear action this surface has failed. Okay, so that is also not considered here. So these are the pros and cons. Okay. So not to remember, proper mix design is just the starting point to ensure that pavement will perform satisfactorily. Mix design must be followed with proper construction practice and field quality control test. So mix design as an engineer, as a designer, তুমি mix design কৰি দিছা, but if it is not followed according to the test protocols, then it is of no use. তোমাৰ যদি কোনোই তাতে ইঞ্জিনিয়াৰ নাছিলে who has to check the temperature during compaction যে 100 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড আছিল না নাই ওকে ঠিক আছে থাৰ্মোমিটাৰ নাথাকিব পাৰে তোমাৰ ইণ্ডিয়ান পিপল আৰ অলৱেজ লাইক দে আৰ জুগাৰু পিপল ইউ নো দ্যাট সো এবাৰ মই পিডব্লিউডি মানুহ এজনক সুধিছিলো যে থাৰ্মোমিটাৰ দেখোন নাই হাউ ডু ইউ চেক দ্য টেম্পাৰেচাৰ যে আছে নে নাই 110 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেড and he gave a very good answer. Okay, he said অলপ মুখৰ পৰা উলিয়াই পেলাই দিও যদি evaporate হৈ গৈছে that means temperature is more than 100. Okay, smart answer. 100 ৰ ওপৰত হলেহে তোমাৰ water evaporate হ'ব. So I had to appreciate that kind of talent. Okay, so whatever method you use through পেলাই check কৰা thermometer দি check কৰা but you have to check the temperature. Otherwise এইবিলাক mix design and all it will all go in vain. Okay, so proper construction practice should be there and field quality control test. Without this it's not going to help anyway. Okay, so thank you. So any question? Do you have any question? Please raise your hand. No question? Okay, Asikar. Asikar. Sir, আপনি যে পার্সেন্টেজটো বুজাইছিলে তো অলপমান ভালকে বুজি নাপালো p = a + bb + cc তো স্যার p টো 100% হ'ব লাগে নেকি এই এগ্ৰিগেট ব্লেন্ডিংত কৈছা স্যার নহয় p টো তোমাৰ 100 নহয় p টো তোমাৰ যেটো ৰিকোয়াৰ্ড ৰেঞ্জ আছে এটো তোমাৰ এভাৰেজ হ'ব পাৰে তো কথা কৈছা বুজিছো ৰব এটো কথা কৈছা ন স্যার ইয়াতে তোমাৰ যেটো p আছে এই p টো হ'ব তোমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড ৰেঞ্জ মানে ইয়াতে তোমাৰ যদি 70 to 88 লৈছা suppose তুমি 9.5 ৰ কাৰণে কৰি আছা সো এটো এভাৰেজ টো লোৱা এতিয়া আৰু 88 ৰ এভাৰেজ কিমান হ'ব 79 so 79 তুমি ইয়াতে p বহোৱা ওকে বা তুমি ৰেঞ্জ টো ল'ব পাৰা 70 to 88 জাস্ট তুমি চেক কৰিব লাগে তো তুমি a আৰু স্মল a টো বুজি পাইছাই ওকে ইয়াতে অলসো ভালকৈ বুজা ওকে এইটো তোমাৰ p হয় okay this is your p this is your a this is your small a this is your capital B this is your small b এটা বুজিলা আচ্ছা small b মানে এটো দে এই গুটেই গিটা ভ্যালু গিটা নহয় small b মানে 0.5 50% small a is again 0.5 50% constant থাকিব capital a টো তোমাৰ চেঞ্জ হৈ থাকিব আৰু p টো তোমাৰ for every CV it will get changed but small a and small b will be constant. Okay sir, thank you. আৰু বেলেগ ডাউট কাৰোবাৰ সব বুজি পাইছা তেন্তে বহুত ভাল কথা কিন্তু একো যদি বুজি পোৱা নাই
দেন সৰি আৰু তোমাৰ লগত টাইম ৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু দিছ টেষ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, তোমালোক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লে কিহত কাম কৰিবা? মেইনলি চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লে অকল মেইনলি দুটা বস্তুৱে আছে, আইদাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ৰোড। অ'কে, চ' ৰাস্তা বনালে তুমি যদি মাৰ্চেল মিক্স ডিজাইন নাজানা দেন ইউ ন' নাথিং। আৰু যদি ষ্ট্ৰাকচাৰেলত যদি তুমি কনক্ৰিট মিক্স ডিজাইন নাজানা ইউ ড'ন্ট ন' নাথিং, ইউ ন' নাথিং। অ'কে, ডেটছ ৱাই দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। অলপৰ চিলেবাছত আছে, বাট দিছ ইজ নট টট, বাট I took the opportunity আৰু। Okay, so no doubt, right? So I will share the videos anyway, আৰু regarding exams and all কিবা যদি doubt আছে you can also ask this. No doubt. Okay then, so let's end the meeting. Okay, you can leave. মই end কৰাটো বিচাৰি উলিয়াব টাইম লাগিব।